बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रियाज अख्तर चौधरी मरहूम के साहिबजादे चौधरी मुगीस रियाज मौजूद हैं। आप चीफ ऑफिसर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा मीरपुर के। हुजूर, आपके वालिद मोहतरम का ओहदा नाम मुकाम भी बहुत बड़ा था। आपको भी सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर की बल्दिया उसके अंदर जॉब मिली और शायद उसका सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा आपके पास है। लेकिन मीरपुर शहर में जब से ये सियासी सेटअप आया है, हम देख रहे हैं मुगीस साहब, पब्लिक कह रही है कि इससे बेहतर था कि बलदियाती इंतखाबात ना ही होते और ये इंतज़ामी अफसरानी शहर की सफाई करवाते रहते। लोग मुतमिन नहीं हैं। मुगीस साहब, आपके कानों तक बात पहुंची है ऐसी कोई? रसूल करीम औज़ुबिल्लाहि जुनैद भाई, जिस तरह के आपने बातें की, इधर है हम भी इधर बैठे हुए हैं। एक ज़रा एक काफ़ी अरसे के बाद, आपको पता 30 से 31 साल के बाद एक सेटअप आया, यहाँ सेटअप आया, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी भी कोशिश है, मिलजुल के हम काम करें, शहर में बेहतरी लाएं। तो वो अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, हम अपने तौर पे अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो जो छोटे मोटे कोई मुश्किलात या प्रॉब्लम आती है, मिल बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साहब के साथ भी बैठ के बातचीत हुई है कि हम इस बल्दियों में इंशाल्लाह चेंजिंग लाएँ। सेहत और सफाई के हवाले से भी मेरे साहब भी कोशिश कर रहे थे, मैं भी कोशिश कर, सेहत सफाई के हवाले से भी मुख्तलिफ चेंजेस लाई जाएँ। तो लेकिन 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 देखिए देखिए देखिए, पहले डिप्टी कमिश्नर साहब इस इदारे को एज एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज ले लेते थे। बाकी जो अंदरूनी काम जो होते थे वो मुगीस साहब आप देखते थे, वो शिराज साहब हमारे एक दोस्त हैं वो देखते थे, दीगर एक लोगों की टीम थी। और मैं गवाह हूँ कि बड़ी ईद होती थी तो शहर में आलाइशें उठाने का काम बड़ा अच्छा हो जाता था। आम दिनों में कूड़े करकट के हवाले से बेहतर परफॉर्मेंस थी। अब माशाल्लाह कूड़े करकट के ढेर 50 से जायद शहर के अंदर हो चुके हैं। उस्मान अली खालिद साहब अच्छे आदमी हैं, यंग नौजवान हैं, उनके साथ 59-60 के करीब ये जो काउंसलर्स हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि केक उतना ही है और हर कोई अपने अपने पीस के चक्कर में वसाइल का सत्यानाश कर रहा है। जैसे कि आपने ये कहा, देखें जी, ज़रा 31 साल के बाद एक सेटअप आया। जहाँ तक आपने सेहत सफाई की मैं बात की, सेहत सफाई को अपना जुनैद भाई, मैं खुद भी देखना ज़्यादा चीफ ज़रा सेहत सफाई की जिम्मेदारी मुझ पर भी ज़्यादा है। हमारा स्टाफ उसी तरह अंत तक मेहनत और कोशिश के साथ काम करे। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमने शहर के मुख्तलिफ जितने भी एरिए, इनसे कचरा कुंड जितने भी थे हमारे डंपिंग पॉइंट्स, इनको हम ख़त्म कर रहे हैं। उस जगह पे ग्रास लगा के वहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। मेन पॉइंट इसमें मेरे साहब की भी यही पॉलिसी थी। आगे इंशाल्लाह आने वाले दौर में आपको उम्मीद के बाद, क्योंकि हमारी मीटिंग भी चल रही थी मेरे साथ की भी यही कोशिश है, आपस में हम बैठे ये कह रहे हैं कि हम इस सेटअप को मज़ीद हम कोशिश करें, हम किसी पार्टी के साथ भी बातचीत करें कि मज़ीद हम सेहत सफाई की बेहतरी लाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे इस शहर में, और बेहतरी लाने के लिए जो हो सके। क्योंकि 1990 में ये कॉर्पोरेशन आपको पता बनी। हमारे पास वर्कर्स की तादाद वही है जो अभी तक आज दो, मतलब कि हमारे पास 122 सेंट्री वर्कर टोटल डाल के 150 से 160-70 बंदे हैं। तो ये 1990 के ही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अब 2022-23 में आप ये देखें कि शहर कितना वसी हो गया है। हाँ, मतलब कि अब हमारा एक सेंट्री वर्कर 2 से 3-4 हज़ार बंदों के ऊपर वो काम कर रहा है। एक सेंट्री वर्कर 4,000 बंदों के लिए सफाई का काम करेगा तो हुजूर वो क्या करेगा? जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, आप बरह रास्त इन चीज़ों को चूँकि देखते हैं, पहले ये चार्ज इस महकमे का भी आपके पास था, अब तो शायद राठौर साहब हैं, अब फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं। मीरपुर शहर ये शोकेस करता है पूरे आज़ाद कश्मीर को, ये जूल है। यहाँ लाखों ओवरसीज़ कश्मीरी रहते हैं। इस शहर में एंटर होते हैं तो वहाँ पे गंदगी का ढेर इस्तकबाल करता है। शहर में घूमते हैं तो 50 से ज़ायद गंदगी के ढेर। तो इसका मुतबादल प्लान क्या है? आपने जहाँ जहाँ ख़त्म किए ना, लोग ने उससे पीछे दो दो तीन तीन वहाँ पे ढेर और बना दिए। नहीं, मैंने अभी पिछले दिनों में खुद भी, बल्कि मेरे साथ सेहत सफाई के इंचार्ज हैं जवाज जमान साहब, जो सेहत सफाई के जो इंचार्ज हैं हमारे, उनके साथ मिलकर भी हमने पीछे विजिट की। जहाँ पे हमने ये कुड़ियाँ ख़त्म की है ना, वहाँ पे हमने ग्रीनरी लगा के, बल्कि एसयू की मदद से कई जगह पर ग्रीन करके उसके उसके वहाँ पे लगाई, और वहाँ पे हमने बंदे बिठाए कि लोग उस पर वहाँ पे कूड़ा ना फेंकें। लेकिन एक
جگہ پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایس سی او کے لوگ تھے وہ تھوڑے سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے اور وہ دیوار بندی کر کے قبضہ بھی کرنے لگے تھے. پھر ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں عثمان بھائی, انہوں نے احتجاج کیا تو وہ دیوار گرائی انہوں نے. پھر ہاں نہیں وہ اس پہ ہوا تھا ان کو, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ایس سی او کا یہاں پہ سیٹ بنا ہوا ہے بیسیکلی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ٹف ٹائلنگ, ہم نے کہا ٹف ٹائلنگ نہ کریں, اس پہ گرینری کریں, لیکن وہ ایشو اسی ٹائم حل ہو گیا تھا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی اس میں ایسی بات, کیونکہ ان کی بھی یہی کوشش ہے ہمارے ساتھ دیکھیں نا. ہاں بیوٹیفیکیشن آف میرپور سٹی, اس میں میں ڈی سی صاحب ہو گئے, عثمان خالد صاحب ہو گئے, کمشنر صاحب ہو گئے, جتنے بھی شہر کے ہماری مطلب بیوروکریسی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انتظامیہ بیٹھی, سب نے مل کے مطلب ڈی سی صاحب کے پاس بھی انہوں نے بیٹھ کے یہی ویژن ہے عثمان خالد صاحب کا میرا بھی کہ شہر کو ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے. سر وہ 50 پوائنٹ میں سے آپ یہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمارے دیکھیں مین پوائنٹ تھا ایک D1 پہ ہم نے وہ ختم کر دیا, وہاں پہ ہو گیا ایک. اس کے بعد ہمارے یہ جو اپنا یہ یونیورسٹی ہے میس یونیورسٹی, اس کے سامنے 2 پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ختم کر دیے. نیچے ابھی ہم نے اسٹارٹ شروع کیے قبرستان کے اوپر ہی ہمارے 2 پلاٹ ہیں, اس کے بارے کچھ نہیں وہ ختم جی. اس کے بعد جی وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کمیٹی اسکول کے پاس دیکھا ہوا ہے, یہ بھی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ٹف ٹائلنگ کر کے. بلکہ اس کا متبادل شہری گند کہاں پہ جی اس کا متبادل یہی میری میئر صاحب کی اور میری یہ بات تھی. میئر صاحب نے یہی کہا ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ ڈرمز منگوا رہے ہیں, ہم ہر گھر کو انشاءاللہ بلدیہ ڈرم دے گی. ہاں جی ہفتہ وار اٹھائیں گے ڈرم بھی, اور بلدیہ کی یہ پوری کوشش ہے. کیونکہ میری عثمان خالد صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ عوام کو ڈرمز کوشش کریں گے فری دیں گے. پچھلا آپ نے جو مجھے ڈیٹا دیا تھا جی کہ ڈرم غالباً اس کی قیمت کوئی بتائی تھی 1500 روپے یا 2000 روپے, اور ساتھ بتایا تھا کہ 500 روپیہ منتھلی لیں گے. اب کیا ریٹ ہے؟ ریٹ اس کا وہی ہے, ریٹ تو ہم نے نہیں کو بڑھایا ہمارا ظاہر ہے, جو کیونکہ گورنمنٹ کا بجٹ ہے جو خرید ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں تو اس کی قیمت ظاہر ہے وہ جب دیتے ہیں. نہیں ابھی یہ جو ہے ظاہر ہے میئر صاحب بھی کوشش کریں کہ سول سوسائٹی سے رابطہ کر کے آگے پیچھے رابطہ کریں. کچھ بندے شہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کچھ خیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں جی, تو وہ اب ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو لا کے ایک ایسا تاکہ لوگوں کو فریڈم دیے جائے. تو سروس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بلدیہ چارج کرے گی اور لوگوں کا ہاں جی جو بھی ہوگا وہ ہم اس کو اٹھایا کریں گے. چلیں چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, 1-2 باتیں بتائیں گے. بلڈنگ بائی لاز کی سنا ہے ماضی میں بہت زیادہ یہاں پہ خلاف ورزی ہوتی تھی, اور بلدیہ کے جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے وہ پیسے کھا کے لینٹر نمبر 4, لینٹر نمبر 5, لینٹر نمبر 6 ڈلوایا کرتے تھے. اب سچویشن کچھ ٹھیک ہوئی ہے یا ابھی بھی یہ کرپشن جاری ہے؟ جنید بھائی جیسا کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ذرا اسٹیٹ افسر رہ کہ ابھی آج کل ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل اسٹیٹ افسر صاحب ہمارے پاس آئے ہیں, ہمایوں رزاق صاحب ہیں جی 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 بالکل, یہ ضلع کونسل میں بھی چاہیے. پرانے والے گئے چھٹی پہ گئے تھے وہ 2-3 ماہ کی چھٹی کے لیے, تو یہ اضافی چارج ہوا ہے ہمایوں رزاق صاحب کا, اور ساتھ سیکرٹری بلدیہ کا انکارڈر ہوا ہے. سیکرٹری بلدیہ کی پوسٹ خالی تھی. تو جو پرانے والے جو تھے وہ کتنے عرصے سے یہاں پہ, کیا نام ہے ان کا؟ شعیب فیاض صاحب تھے, وہ پچھلے 3 سال سے یہاں پہ تھے. تو بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ آسان سا مجھے جواب دیں. نہیں ابھی اس ٹائم بہت زیادہ سختی کی ہے, بلکہ کل میری بھی ہمایوں صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. بالکل ابھی آج بھی ہمارے بندے نکلے, انہوں نے جتنی بھی غیر یہ کمیونٹی افزاد ہے اس کے بارے میں اوپن ہے کہ بلدیہ اس کے بارے میں, کیونکہ آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے بھی احکامات ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. شہر میں مسلم ہینڈز سید لخت حسنین میرے بزرگ ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان سے میرا رابطہ رہتا ہے, برطانیہ ہوتے ہیں, وزیر آباد سے بلانگ کرتے ہیں, روٹس ان کی. انہوں نے مسلم ہینڈز نے بہت سارے چیریٹی کے کام یہاں شروع کیے. جگہ جگہ پانی کے انہوں نے یہاں پہ وہ لگائے فلٹرز. مسلم ہینڈز کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کورٹ والے کام کر رہے ہیں, دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, شہری بھی کر رہے ہیں. بہت سے جو فلٹرز تھے وہ انتظامیہ نے بند کیے کہ جی پانی کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے تو پانی مضر صحت ہے. وہ کئی مہینوں سے دوبارہ وہ فلٹرز آن نہیں ہوئے. بلدیہ بھی کسی حد تک اس چیز میں ان کی ہیلپ کرتی ہے. تو یہ مسلم ہینڈز والوں کو آپ انٹیمیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر انتظامی طور پہ وہ آپ کو جواب دہ ہیں. شہریوں کو سہولت تھی ایک, اب سہولت نہیں ہے, اور میرپور کے شہری پوری دنیا میں ان تنظیموں کو اربوں روپے کروڑوں روپے چندہ دیتے ہیں. جو یہ جو آپ نے سوال کیا, جو ذرا ہمارے واٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں, باقاعدہ یہ تاریخ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. اس میں جناب چیف جسٹس صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ یہ پانی ڈی سی صاحب کو نے ڈائریکشن دی تھی کہ ان پانی کا واٹر ٹیسٹ کرا کے آپ خود اس کو دیکھ کے انہیں اس کو آن کرائیں. تو وہ ذرا ڈی سی صاحب بھی لگے ہوئے تھے, انہوں نے وہ سیمپلز لے کے
भेजिए, उन्हें इस टाइम के लिए बंद कर दिया। ज़रा डायरेक्शन तो थी, ज़रा वो मामला कोर्ट में, तो वो इंशाल्लाह अभी जो भी मामला होगा, जो क्योंकि इन्होंने पानी के टेस्टेशन के लिए वहाँ पे भेजे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, उन्होंने भी ये कहा कि अवाम की सेहत में वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। देखिए राजा सईद अकरम खान साहब से मेरा बहुत इंटरेक्शन है और मैंने उनको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और पब्लिक फ्रेंडली पाया है, पब्लिक इंटरेस्ट फ्रेंडली। उन्होंने तो इस लिहाज से बात की थी ना कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले। उन्होंने इसलिए बात नहीं की थी डीसी चौधरी यासर रियाज साहब को, ये नहीं कहा था कि शहरियों का पानी बंद कर दें, मुतबादल फिर दें इसका, डीसी साहब पानी दें शहरियों को। जी जी, पानी तो दे रहे हैं, कुछ फिल्टर प्लांट जो आपके सामने खुले हुए हैं, जिनकी टेस्टिंग होगी है, जिनकी टेस्टिंग होगी है जी, जो बाकी है वो जी जब रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह इस मुतलक में ज़रा आप अगर डी साहब से भी बात कर लें, वो इसको बेहतर बता देंगे आपको ज़रा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए उन्हें भेजे। यासर रियाज साहब खुद बहुत अच्छे आदमी हैं। यासर रियाज साहब के भी नीचे कोई अमला है ना। मैं सिंपली कह रहा हूं कि मुस्लिम हैंड्स हैं, कोर्ट है, जो इदारे हैं, पानी ठीक कर दें। यासर साहब को, यासर रियाज साहब को रिपोर्ट जमा करा देंगे, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे देंगे, लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तरीका तो ये बनता है, चेन तो ये बनती है ना। लेकिन वो बाकायदा एक बात है ना कि इसको हम भी लेके खुद टेस्ट कराएं, क्योंकि मुतलका जो डी साहब बैठे हुए थे उस समय ये डायरेक्शन थी कि आप इनको लेके खुद सैंपल को टेस्ट कराएं। देखिए रमजान में मुहर्रम का महीना तो ना बनाए। नहीं, इंशाल्लाह शहर में अल्लाह के हुक्म से, आपको पता है पानी की किल्लत तो कोई नहीं है अल्लाह के हुक्म से। नहीं, इसके अलावा हमारे फिल्टर प्लांट्स भी चाह रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी बात बताएंगे। अ, मीरपुर शहर में माजी में कहा जाता था कि जितने हमारे ये जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं, इनकी अक्सरियत साबिक और मौजूदा हुक्मरानों, सियासतदानों, बड़े अफसरों के घर में बेगार पे काम करती है। इवन प्रेस क्लब के अंदर भी मैं गवाह हूँ कि वहाँ पे मुलाजम जो बल्दिया से लिया होता था हमेशा, अभी पता नहीं शायद होगा। तो ये पब्लिक मनी के ऊपर, टैक्स पेयर के मनी के ऊपर, एक्सचेकर के पैसे के ऊपर ये दो नंबरी करना ये बंद हुई है, या 33 साल बाद जो सियासी बलदियाती निज़ाम जागा है ये अभी उतना ही करप्ट है जितना नब्बे की दहाई में 91 में था। और जैसे आपने ये सवाल किया, जहाँ तक ये मुलाजिम का देखें जी, मुलाजिम सारे बल्दिया के हाज़िर हैं, अपनी ड्यूटी के मुताबिक अपनी अपनी जगह पे काम करें। इस टाइम बल्दिया इतना मुकम्मल बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि ज़रा शहर का भी काफ़ी लोड है हर तरफ से। बिल्कुल तमाम मुलाजिम हाज़िर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह बल्दिया अपने ज़ोर शोर से अपनी कैपेसिटी के अंदर पूरा काम कर रही है। जुनेद भाई आप भी देखें, मैं भी देखें, जिस तरह से हमारे शहर का दूध और अरबा बढ़ गया हुआ है, जिस तरह तक इतना ये वसी हो गया है, उसके हम महदूद वसाइल के अंदर रह के बल्दिया बेहतरीन। आप भी ये देखें, क्योंकि शहर में कोई भी काम होगा, आज काम में बल्दिया आ गई है। ये फुटपाथ नाम की एक चीज़ होती थी शहर में ना, कभी कभी मैं खुद फुटपाथ पे अपनी दादी अम्मा के साथ उनकी उंगली पकड़ के कल्याल से चलता था। हम चौक सेक्टर C3, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अंसारी, उनके भाई मामू हमारे थे, उनके पास हम जाते थे, पैदल आते थे। अब शहर में फुटपाथ नहीं है, ये फुटपाथ गुम हो गए हैं मीरपुर के कहीं पे। नहीं नहीं, फुटपाथ इंशाल्लाह आपको सब नज़र आएंगे, बल्कि आज भी हमारा सुबह दिन को ऑपरेशन शुरू है इस बारे में। एक तो रमज़ान का भी मतलब आखिरी, उसमें लोग काफ़ी खुशी करते हैं, लेकिन आज भी जो मीटिंग हुई है इंशाल्लाह, आपने इससे पहले भी ये सवाल किया था, मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह ये आर्जी जो वजाहत है ना, इन पर बिल्कुल भरपूर एक्शन है। कोई और जो यहाँ पे शहर में फूड चेन्स, ये फूड चेन्स कहना चाहिए या रेस्टोरेंट्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का कारोबार मैं नहीं हिट करना चाहता, कि उन्होंने जनाब फुटपाथ पे कब्जा करके कुर्सियां लगाई हुई हैं, लोगों को तिके खिलाए जा रहे हैं। पब्लिक को गुजरने के लिए, सांस लेने की जगह तो दे दें भाई थोड़ी सी। आपकी बात बिल्कुल बजाय, इस पे बिल्कुल हमने एक्शन लिया है, मीटिंग की है। मैंने आपको ये बताया, कल और आज हमारी बिल्कुल इस पे फुल फ्लेज मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह आप इस पे एक्शन होगा और ईद के बाद आपको नजर आएगा। वो उस्मान अली खालिद साहब टेक्निकल जो बात आप समझाते हैं उनको, वो आपकी बात मानते हैं या सियासी अड़ी का मुजाहरा करते हैं कि नहीं जी मैं सियासतदान, मेरी मनो तो सी? टेक्निकल बात मानते हैं आपकी कि नहीं? हाँ नहीं, इंशाल्लाह देखें, ज़रा बैठे हुए हैं, जब वो भी बात समझते हैं तो एक अच्छे घराने से उनका भी तल्लुक है, मैं भी जी जी। लोग चाबी दे देते हैं। हाँ नहीं, छोटा मोटा तो वैसे छोटे मोटे मामला तो हर जगह चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो उनको, बल्कि उन्होंने यही कहा कि शहर की बेहतरी के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हाँ, इस पर उन्होंने भी यही कहा कि ईद के बाद इंशाल्लाह हम बैठ के इसमें, बल्कि ये जो आपने एक बात की कि लोग आगे पीछे बैठे, ये इंशाल्लाह आपको एक्शन नज़र आएगा। असल में बेसिकली मैं कहता हूँ इसमें आवाम को भी और शहरियों को भी साथ देना। जब हम कोई भी एक्शन करते हैं ना सर, इस पर अंदर से फिर लोग कहते हैं जी इसको छोड़, बड़ा जुल्म हो गया। ये बताएंगे सब्जी मंडी कभी गए हैं, कभी आपने गंदगी देखी है वहाँ जी की? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जी मंडी हमने अभी, आप देखें रमज़ान, देखा वहाँ कितना गंदा है? मैंने देखे, हमने ये रमज़ान से पहले पूरी सफाई कराई थी। ये भी ईद के बाद ठीक हो जाएगा।
نہیں، اس سے پہلے ہم نے پوری صفائی کرائی تھی. ابھی ہمارے 3 بندے ہر روز منڈی میں موجود ہوتے ہیں رات کو جو وہ صفائی کرتے ہیں. اس پہ آپ بے شک وہ جو وہاں پہ ہمارا جانور وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا پھاٹک کس کے پاس ہے بھائی؟ پھاٹک کس کے پاس ہے؟ فاٹک کا ٹھیکہ ہوا تھا ٹھیکیدار صاحب کے پاس. وہ بھی یہ ٹھیکیدار صاحب نے C1 کے ابھی ان کا ٹھیکہ کینسل کیا ہے کیونکہ شکایت تھی کہ جانور بہت زیادہ. شہر میں جانور گھومتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹکراتی ہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انصاری صاحب ہم نے اس سے پہلے ٹاسک فورس بنائی تھی. ٹاسک فورس نے سارے شہر کے جانور پکڑ کے بند کیے تھے. یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جب ٹھیکیدار کام نہیں کر رہا تھا. ہمارے ٹیکس افسر بشارت کی ہم نے اس بشارت صاحب کی اس پہ سربراہی میں ہم نے ٹاسک فورس بنائی. اسے پورے 2 دن کے پورے شہر میں جبکہ کسائی اپنے جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم نے ان کو بھی پکڑ کے بند کیا. 3 دن ہم نے کسی کہنے پہ جانور نہیں چھوڑے. آخر یہ سب بھائی بیٹھے اس میں بات ہی ہوئی کہ اب اگر ٹھیکیدار کام کرے گا نہیں تو اس کے بعد ہم ایکشن کریں گے. انہیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا. جب وہ چلے گئے ہم نے چھوڑا جرمانے کر کے ان کو. جرمانے کر کے بعد چھوڑا. انہوں نے جا کے وہ ٹاسک فورس کے اوپر اسٹے لے کے آ گئی. عدالت نے اسٹے بھی دے دیا. اسٹے یہ لے کے آ گئے بڑے ٹاسک فورس میں. وہ ہمارے پھر دیگر ایڈوائزر صاحب گئے جب انہیں ان کو بتایا وہ ہمارا اسٹے خارج ہو گیا. لیکن اب اس کی ہمارا اسٹے خارج ہوا. ہم نے ان کو بلا کے جب یہ ہم نے ان کا ٹھیکہ کینسل کر دیا. اب بلدیہ کی یہ ٹاسک فورس جو ہے انشاءاللہ جی بالکل اب جانور بالکل پکڑے گی اور نئے ٹھیکے کے لیے تحریک بھی کر دیجیے گی نا جو بھی ہوگا. لیکن فی الحال یہ کہ بلدیہ اس کو خود واج کرے گی جتنی ٹائم تک یہ نہیں. جی بالکل کیونکہ اس میں ہمارا شعبہ ٹیکس دیکھتا ہے نا اس کو. جی بالکل. آج کا ایک اور پروگرام چودھری مغیث ریاض صاحب اپنے چھوٹے بھائی ہیں، اچھے آدمی ہیں. ان کے ابا ہمارے دوست تھے بنیادی طور پہ. یہ ڈٹرمنٹ لگتے ہیں. عثمان علی خالد صاحب ینگ لیڈ ہیں. ان کے ابا چودھری خالد صاحب بھی وہ بھی میرے دوست ہیں. عثمان صاحب تو بھتیجے لگے. یہ جتنی آپ ایکسرسائزز کر رہے ہیں نا، ہم اقربا پروری کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. پبلک، خلق خدا، غریب آدمی کا خیال کریں گے. یہ اللہ کا کنبہ ہے، پھر اللہ آپ کا خیال کرے گا. اگر غریب آدمی کا خیال نہیں کریں گے اللہ آپ کو دیکھ لے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.